Boleh nyicipin nggak? Boleh kak, silakan. Ups, jatuh deh. Minta lagi ya. Weh bang, kenapa? Nggak suka? Santai Dot. Enggak kak, nggak apa-apa kok. Kok muka lu songong amat? Lu nantangin gua? Udah kak, maafin teman saya kak. Boleh nyicipin nggak? Boleh kak, silakan. Ups, jatuh deh. Minta lagi ya. Weh bang, kenapa? Nggak suka? Santai Dot. Enggak kak, nggak apa-apa kok. Kok muka lu songong amat? Lu nantangin gua? Udah kak, maafin teman saya kak.